Anko boli mimbe kela jimado CDR sente ala. Kada kungelena mimbe anna nani munu me ɲɔgɔn bolo n'u bɛ kungelena ni taabolo ni CDR yɛrɛ sigi cogo dɔn. CDR yɛrɛ bangira ka bɔ kulu min kɔnɔ n'o ye sofa ye. A y'a ka coup d'état kɔfɛ fɛn fɛn b'an suit a bɛ san 4 bɔ olu m'an wele u ko an b'a dɔn an kungelena ye mun ye. Nka diɲɛ don o don dɔ bɛ don tɔn na dɔ bɛ taa. O caman fana b'i sigi o cikan min cayara ka fɔ dɔrɔn anw tɛ a la ka da dalu kelen. Dimanche don maa minnu ye Peace FM lamɛn a wagati kɛra ka sɔrɔ n bɛ Afrika Bulu kan Cheikh Umar Sisoko kulu min ye weleli kɛ ka bɔ u tɔgɔ la a ko bɔli kun ye mun ye ko président ka walan sɛmɛ cour constitutionnelle ko ka walan sɛmɛ assemblée o ka walan sɛmɛ haute cour de justice o ka walan sɛmɛ conseil économique o ka walan sɛmɛ au conseil des collectivités au ka walan sɛmɛ cour suprême institution seegin a bɛɛ ka ci constitution min bɛ yen o ka fara kura ka sɛbɛn a yɛrɛ b'a fɔ komi Musa Tarawele ta kɛra kɔfɛ cogo min ATT ta kɛra cogo min donc c'est la 4e république. Cheikh Umar Sisoko y'a bɛɛ expliqué bamanankan na a kumakan b'an bolo n'an kuma don bɛ na ko cour constitutionnelle o ka ci assemblée o ka ci président o ka ci haute cour de justice au Kachi, conseil économique social au Kachi, haut conseil de collectivité territoriale au Kachi, cour suprême Kachi, les 8 institutions qui ont renversé, la transition croix qui la constitution croix c'est bien. Au courant de mon bégo au de tomber à tête en attente de la transition CTSP 92 au de Kera. Aya nanano fana kumakande au de Kera. Wala muna bɛɛ b'o dɔn anw kungelena o n'o tɛ bɛn o de kama minnu ma se k'an sɔrɔ minnu kɛra kura ye ka don CDR kɔnɔ kungelena filɛ nin a banna. Imam di ko bonya b'an yɔrɔ an bonya b'a yɔrɔ kuma la an bɛ da ye on souffle la musique on revient. An ye t'u la olu de ni fanga kelen tɛ ɲɔgɔn fɛ ni choix la bɔra ko c'est-à-dire le fait que Omar Sikala ko kube bo ko ka président a démission réclamé ko ni ibeka ya bla ko jo de bena si eche ça fait Mali be sadi Mali be bagandi che te Mali kono musu te Mali kono che kalaninte to ni baka fote Mali kono che si te Mali kono mi sika balta bi anga ke ibeka ka sabi ala kana che jeda ami to ne ko bi ko ibeka ka sa awni ala na o koro do Mali ko bana ko ni ibeka sala Mali ko bana ko mugo bere fli anko boli min bɛ kɛla jimado CDR sente ala yelemet le no ta le couleur que yelemen ga be yelemet olu kelen ka marché bam labe je crois que a kuma te fo mugo bile ali Mali shumunu be dugu kɔrɔ olu bɛɛ b'a kalama c'est à dire information yi ma bi kuma iye an bi kuma ko doka dégager élite démocratique mais ko doka dégager wa kila ka dégager fene aya dégager monu bu jogo way ko ka donna fa bola fe mo atete ka fanga to kuntora kalo saba moins de 2 mois moins de 3 mois ko wa ibe ka to ka fanga laba e pourtant atete to tora kalo saba monu ma atete to ka fanga laba kalo saba ka che genga free exil là pourquoi ibe ka mi ka atete o ke ante tien fo nyogo yana ante tien fo nyogo yana dia mona ba ibe ka ko na ko tien te se ka fo o ma ibe ka malen dembe de sa o ba ibe ka anko boli min bɛ kɛla jimado CDR sente ala yelemet le no ta le couleur que yelemen ga be yelemet mais ko yɛlɛma tɔ abusé ka taga fɛ de marché bien an b'a abusé ka taga fɛ ni min ko k'o tɛgɛ Buwaga mɔgɔw Faransi yan nɔ ni Buwaga mɔgɔ min ye den ko dalen don a yɛrɛ la an ka rendez-vous du vendredi Bamakɔ b'a minɛ anw yɛrɛ b'a minɛ yan nɔ fuwari den ninnu ko bon ko
Anko boli min bɛ kɛla jima do CDR sen tɛ a la. Ibeka Mali tutiga ibeka leta Malia ni comme ni nous kele no Mali warta ka dama ka do bodie kon la tawni amanta fo ibeka nyene hali mite ibeka amanta fo yene hali Macron jabana ngono amanta fo Macron yene surtout ibeka moté mallan nantanta fo mo mi iga drome total no au jeunesse ku yaw joro la nyedo ya mi beka ke au la bi okutika ola comme au bana au yere la banyere yo au bana au yere la donc obligé digo be ajum la plus de 60 ans c'est comme ka jeunesse ya la ka keleke ka klaka na au fuga di chokoro ka keleke au te wili ko deme abe wili jugu sago ya kan fola ko digo na jamana dafi arme warbe dila digo di ma Anko boli min bɛ kɛla jima do CDR sen tɛ a la. Decent on the track. Miga faut qu'on adresse au là. Moi mon be ka CDR ku be CDR supporter. Moi mon be CDR ka fond partager. Il faut que a arrêter. Anga na figia dabla. Aya famia. Jeneni nata. Oru be CDR kono débit. Nous fora ñogon ko. Anga essayer anga ben glandi jugoro. Anga na publication ke kame jenela gauchi. Anga na publication ka be nata la gauchi. Ay sabali. Dans junior ni ka publication isa ye publication muke kabiri suro anyebe bega publication na ay sabali na fora ko mo flabe nyokona mo wara kana se ka angla ka ambe ayere dama kana se ka nyokon gla ka be do ba la view de dene do ba la view de nata jekulu kono kelen do niemu ko dam ne to yan fait dans junior ni ka publication o de énervé trop même. Et dans Niger, il y a une vidéo que John Torola. Qui a fait CDR de moi, mon ubi ka publication ko view jene. On le partager le gars nous commentaire que là CDR ria me ko CDR jene do. Ya famia. Wa binia me ko CDR natare do. On le be CDR kono. On le djekulu kono donyo. Ou mana fonyo ko to kamina anga nyoko fauta dans Niger, ni message blé comme ça. Il y a publication que c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Moi, t'es ni que Dieu kono. On ni ala na kirache. Moi, flare be nyokona ni flare be jakulu kene kono. O jakulu kono den kilo ne be ka commentaire ke ko do fa tanto do ba tanto do somo tanto. On ni ala na kirache beme na mi. Nata bora ya kuma ke sisa. Abi ka ta publication ka abi ka neni. Jene bora ya kuma ka abi ka ta publication ka abi ka neni. O ma jene ni nata bere te jakulu kono kelen donya. Akma jere ni nata bere te kurubu kono kelen donye wa aya ko do glaka besa ayera sedere yera viro kelaw sedere yera commentaire kelaw bi ka publication ala njugu tu go publication ke sedere viro kelaw aya akke ala kama ya parti piri dabla nikola ana ote mo gla kono mo chien na ote mo gla kono mo chien ara maden chien ne no refo mo fi fo chite male ne ta chien to male te fo chite ta chien to dongo do nata ka bo jene kamaka jene buruja dongo do jene ka bo nata kamaka nata buruja u ka to publication na jene ne be mu fie ne mi bla dam ne la fobi so mara na nyina ta wele nyemu fo nata be ni ala chala ko ka be bo ka video ke ngo nata ni ko ka itekele ko make foshi make nyemu fo nata mba do ne na ala chala la jene ne ko ni be mu fie na mo munu be do yi ka keta bota wallahi bilay ni te nata mo munu be do yi ka bota dota wallahi ni te ini te da sura ne sonja ko jugune bora ka video ke ne ko nata ngo jene ya video ke jene mi to fo I bora ye jene to fo yi ka ake sura ne bora ne afo ya to fo ye dani to fo yi ka ake me sedere mo abe mu parti pire ko ke Nicola abe dota ka do blamuna ni ko ina wona beta arasa nyo fe ko de arasa nye be bela na be arasa nyo fe ko ni mo ko funu na nyo konkoro aya ye sa ya ka ni be mo no che
cɛ bɛɛ ma fɛn mun ɲɛ bɛnbaliya b'o ɲa don o don dɔ de bɛ dɔ ka telefɔni kɔnɔ dɔ ye dɔ kɔrɔfɔ ta dɔ ye dɔ don ta dɔ ye dɔ bɔ ta sedari yɛrɛ dama de bɛ n'i sigi ka ɲɔgɔn ba nɛni Facebook sanfɛ foyi tɛ bɔ a la fin tɛ bɔ a la jɛ tɛ bɔ a la o ye mun jɛkulu sugu ye an bɛ taa min an bɛ taa ko min ka taa jami han e bɛ sedari kɔnɔ ne bɛ sedari kɔnɔ e bɛ bɔ ka ne ba nɛni ka ne fa nɛni fin tɛ bɔ a la jɛ tɛ bɔ a la a kuma tɛ taa yɔrɔ si an ka sabali il faut que an ka arrêter Dani Junior ye publication min kɛ moi j'aime pas wa n tɛ maa contre fo ka se diɲɛ wuli ma jɛnɛ ye nata nin bɛɛ de ye jɛkulu kelen a ye parti piri dabila a ye parti piri dabila a ye parti piri dabila sedari mɔgɔw ne kɔni a ye arrêter hali ni ni nɛmɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma tɛ buna hadamaden sen fila bolo fila ma ni sitanɛ donna ko la sitanɛ donna ko la de mais an ka essayer an ka sitanɛ la sa an ka essayer an ka sitanɛ la sa an kana sitanɛ jugu an kana sitanɛ kolokolo nunu ne fa kelen ba kelen nunu ne bɛ jɛkulu kelen na anw de donna a la sisan ka nunu sɔrɔ a la vivu jɛnɛ o y'i ka dura de vivu nata o y'i ka dura de maa ye nini bɔ a da a y'a essayer ni mun bɛ se ka video kɛ ka mɔgɔw convaincre nunu ka se ka calmer a y'a essayer o kɛ ni mun tɛ se ka video kɛ ka nunu calmer a y'a essayer k'aw da bɔ a la aw sɔrɔ ka taa publication kɛ ka mɔgɔw la sitanɛ fu fɔla k'i den Dani Junior a ma diya n ye i ye publication min kɛ a ma diya n ye bi a ma diya n ye sini nata o jɛnɛ o nunu bɛɛ de ye kelen ye jɛnɛ de y'a ka sedɛri sigi wa kabini sedɛri sigira nata ni jɛnɛ de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'u hakilina fɔra ɲɔgɔn kɔ n'u nana fɔ u hakilina fɔra ɲɔgɔn an k'a essayer an ka bɛn sabati sedɛri mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a essayer an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sa Arasa sɛgɛnna Arasa ɲanina an k'a essayer an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra k'an bɛɛ bɛ Arasa de kɔ an bɛɛ bɛ jɛkulu kelen de la an bɛɛ hakilina bɛ kelen de la a y'a essayer a y'a essayer an ka bɛn kelen kan n'a fɔra an bɛɛ bɛ diinɛ kelen de la an bɛɛ bɛ Arasa de kɔ an bɛɛ bɛ sedɛri kelen de la bɛɛ bɛ Ala deli diɲɛ dɔ balawu dɔ ka wuli sedɛri kɔntoro la ni mun ko daminɛ tɔ y'an fɛ mɔgɔ si tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ Facebook in sanfɛ parce que mɔgɔ ma yɛlɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ ta tɛ mɔgɔ ka forfait mɔgɔ ta tɛ suwa kɛ mɔgɔ ka forfait kabini sura ni jɛnɛ nata ye video kɛ ne ɲɛ bɛ bɛɛ ka publication na bɛɛ dɔw bɛ ka publication kɛ ka jɛnɛ dɔgɔya dɔw bɛ ka publication kɛ ka nata dɔgɔya est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal aw dun de bɛɛ bɛ jɛ an ye fɛn fɛn bɛ ka publication kɛ ka jɛnɛ ni nata dɔgɔya minnu bɛ ka jɛnɛ supporter minnu bɛ ka nata supporter a bɛɛ sedɛri nɔfɛ mɔgɔw de mɔgɔ wɛrɛ gansan tɛ k'a kɛ kɛnɛma mɔgɔ gansan fosi tɛ k'a kɛ an yɛrɛ dama de bɛ k'a kɛ a ye sabali Ala n'a kira kama an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn respecter an ka Arasa bonya Arasa sera bonya y'an fɛ ten sa Arasa sera sedɛri wa ɲɛ b'a la a bɛɛ lajɛlen bɛ ko kunyanfan na a bɛɛ bɛ ko juguya la ni ye sɛgɛ dɔw ye sedɛri kɔnɔ ni tɛ ban diɲɛ dɔw kɔnɔ nata bɛ bɔ k'a fɔ go diɲɛ dɔw kɔnɔ jɛnɛ bɛ bɔ k'a fɔ ko go an b'an si k'o la an b'an si k'o la ni nata bɔra a y'a ta fɔ a y'a ta de fɔ jɛnɛ ka bɔ k'a ta fɔ a y'a ta fɔ an ka essayer an ka dilan an ka essayer an ka jɛnɛ ni nata cɛla dilan n'an m'a dilan an b'a tiɲɛ ni mun de ye an b'a tiɲɛ ni mun de ye jɛnɛ y'a ta fɔ kabini kunun nata fɛ mɔgɔw bɛ ka jɛnɛ dɔgɔya nata y'a ta fɔ jɛnɛ fɛ mɔgɔw bɛ ka nata dɔgɔya o tuma a bɛɛ sedɛri tɔndenw ye a bɛɛ sedɛri mɔgɔw ye il faut que an ka arrêter yan an ka arrêter n'an t'an yɛrɛ bonya an ka Arasa bonya n'an t'an yɛrɛ bonya an ka jɛkulu bonya an bɛ ɲɔgɔn bonya Dani Junior ye publication min kɛ nata kan ça c'est pas normal nata ye sedɛri kɔnɔ den de ye mɔgɔ minnu ye publication kɛ jɛnɛ kan c'est pas normal jɛnɛ ye sedɛri kɔnɔ den de ye a bɛɛ sɔrɔla Arasi Baci nɔfɛ ko de y'a bɛɛ ye Arasi Baci nɔfɛ mɔgɔ de y'a bɛɛ lajɛlen il faut pas que fɛn dɔw bɛ jeu dɔw bɛ an ka don o kɔnɔ jeu dɔw bɛ an ka don o kɔnɔ Dani Junior ma n'i sigi i bɛ Arasa de défense ta i bɛ Arasa nɔfɛ mɔgɔ de défense ta c'est pas que ko mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ saba bɛ ɲɔgɔn na aw ka bɔ ka parti piri kɛ e Dani Junior ye mun kɛ est-ce que c'est normal e kan ka nin kɛ e reconnu don bɛɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛw k'a kɛ mais Dani Junior sedɛri bɛɛ reconnu sedɛri bɛɛ b'i dɔn ni jɛnɛ ni fɛn bɛ ɲɔgɔn na a ye essayer a ka bɛn na sabati a y'a essayer a ka bɛn na sabati aw tɛ bɛn na sabati fo ka bɛnbaliya kolokolo mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw kungari ɲɔgɔn na don o don walima b'aw kɔnɔ ko mɔgɔ de bɛ siran mɔgɔ ɲɛ Facebook in sanfɛ yan il faut k'an ka ɲɔgɔn bonya n bɛ bɔ k'o de fɔ ne ɲɛ bɛ bɛn a commentaire la sedɛri dabɔlen bɛ bɛn ni kɛlɛ de kama mais ne t'a dɔn ko nin bɛɛ bɛnbaliya bɛ sedɛri kɔnɔ ne t'a dɔn ko nin bɛɛ juguya bɛ sedɛri kɔnɔ kabini ne wolo an tɛ juguya ɲɛdɔn n t'a sira ɲɛdɔn ka ko kɛ juguya asidiya bɛsɛnkɔniya bɛɛ ko bɛɛ ta ka tiɲɛ o tuma nin ye mun ko ye nin ye mun jɛkulu ye nin ye mun ko daminɛ tɔ y'an fɛ jɛnɛ tɛ ka mun kɛ jɛnɛ ɲɛfɛ mɔgɔw de bɛ k'o kɛ nata tɛ ka mun kɛ nata ɲɛfɛ mɔgɔw de bɛ k'o kɛ a bɛɛ dun ye sedɛri de ye a bɛɛ ye sedɛri de ye a y'aw digi mɔgɔw ka dugu ma sa a ka dilanni kɛ sa a ye dilanni kɛ vivu jɛnɛ vivu
jeunesse fa kelen ba kelen ni bɛɛ bɛ arasa de tɔgɔ fɔ ni bɛɛ bɛ ka arasa de tɔgɔ fɔ mɔgɔw sɛgɛnna dani jura ma bɛɛ ma n'i wele i kɛli ni ka min sɔrɔ n'i ka publication ye commentaire ka kɔrɔ il faut que i ka arrêter ni mɔgɔ wɛrɛ don moi je m'en fous i reconnaît nos CDR kɔnɔ 100% wa i faralen bɛ CDR vidéo kɛlaw kan 100%. Il faut que arrêter, c'est pas bon du tout. Aya essaye aka benke, aya bembale ntoe, aka ben sabati mo on noche. Ni kelebe be e mu publication ngebe maluya. An natati don, jeneti don. Ika do ko mo de bi ka commentaire sur Facebook sans fait. Fait bi ka commentaire ke be ka commentaire sur le Facebook sans fait. Fait no be kana do je kono. Fait no be kana do lu kono. Kana do lu kono. Itotane ya ke totane. Mon téléphone n'est pas nous mener. Je vais donner un commentaire là. Vous nata. Moi mon va faire vivre jeune. Ne madala ni yera wolo de no bilay talay. E je kulu kono de. E de bika do swazi. Olu be kelela. Ne madala ni ala la de no bilay talay. Ne madala ko dignité tuguro dambetigi de no. E be je kulu mu kono. Ala sa bachi photo de beka profil là. Asi bachi ka tondo ne be nyokona o yera dama e bi ka foko vivu karsa ka parti pirke e ti ka intervention ke e te yera wolo denye te dametigi denye yera wolo de te keta dametigi de te keta dignité mo mi bora duba kono te keta asi bachi photo be ka profil la e be sedere ka akina de ko sedere mo o be nyokona e ma boka farani ke fe ba foko e ma ka yera wolo denye ma ka dametigi denye wallahi ke yera wolo denye make dametigi denye wa nga nyoko bonya na te nyoko bonya ngara si bachi bonya kuma sedere to ko be fendo la wa yera dama il faut ka nga nyoko bonya nga ta ka boya yera de asengena tensa asengena I gotta get there. DJ on the track. Nouvelle génération. Ambe Makunda, Wambe Santana. Inawa. Yuguba ijonga yuguba, makidebe manu keleya. Yuguba ijonga yuguba, waridebe konu keleya. Kamalebe diga dega yala sumurube ko patila. Mogo de toro forawa. Aita diko deme, oyo kuma juguye. Aita diko deme, oyo kuma juguye. Ante basito boro kono kason. Ante basito boro kono kason. Ante basito bora kono kaso. Nama diko ko in basito bora kono kaso. Ali arasa ka heretala, ne jene ka heretala, daninga heretala, au munu bi nafiki yala ka heretala. Anga basito bora kono kaso. Anga basito bora kono kaso. S'il vous plaît. No. Depuis ni ko in dam na mbeka u deli, meka fo nya fale no bema, mbeka u deli. Abenga publication kono tika fenfo. Ni mogo mi na sebe, i arasa jamfa ndi bloke mbi fen. Ntiga kuma, aye sabali. Sederi mogo aye sabali. Ate fo bema ika sabali. Ate fo bema ika sabali. Ne jeneta fo bema ika sabali. Walene jeneta fo bema ika sabali. Niya ene kwa uka sabali, sabali kune be. Koma obi ka uyere ke nyama kalau yi. Nyama kalau ayi sabali. Nyama kalau ayi sabali. Ali koma obi madelika horonya ya unyela ayi sabali. Nyama kalau ayo bolo do dusuka. Nyama kalau ayo bolo do dusuka. Nyama kalau ayo bolo do dusuka. Donc, ni konona la mogo be kibise ka dani deli aka ni ko in blata aka bla mene be bokuma la ni minye ni siningene ni arasa ko sederi teta marché digo ka marché la ne dene be bo siningene ko arasa nte arasa to ko fode parce que ne ni arasa te nyogona meni arasa ko mogo utita na yaka raison fo o yaka raison di menye appel min ke mesegimba kura ya c'est mon droit c'est mon droit c'est mon droit No. o droit ma sita minena ali arasa disi
wa arasa yɛrɛ m'a fɔ u ye k'a bɛ se k'o dura in minɛ ne la bari marasa fa neni marasa ba neni m'a fɔ arasa munna i y'a fɔ m'a fɔ arasa munna i m'a fɔ m'a fɔ arasa i man k'a fɔ m'a fɔ arasa i kan k'a fɔ m'a sigi m'a jalaki m'a foyi mɔgɔw bɔra bi u taara hɛrɛ la u seginna hɛrɛ la mɔgɔw bɔra u taara hɛrɛ la u seginna hɛrɛ la ne bolo ni maloya bɔ aw la ni danbe bɛ aw la aw ye ko in fɔ cogo min na k'a juguya aw ye ko in fɔ cogo min na k'a lagosi aw ye ko in fɔ cogo min na k'a diaboliser ne bolo ni maloya bɛ aw la n'aw ye hɔrɔnden aw kan k'aw nɛ minɛ mais ne t'a dɔn depuis k'aw kɛra ɲamakalaw ye aw kan k'aw nɛ minɛ parce que aw malola diɲɛ bɛɛ y'a ye nin ko in na kɔni n tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ mais ni marche in n'aw malola diɲɛ bɛɛ y'a ye papaga ma bɔ a la maa ma faga démission ma kɛ foyi ma kɛ coup d'état ma kɛ papaga kedal foyi ma kɛ ko bɛɛ kɛra maliyɛndenw ɲɛna mɔgɔw bɔra cogo min na le 10 février ni anw yɛrɛ de anw minnu bi janjanja la de aw kun b'a kɛnɛ kan aw kun bɛ yen le 10 février kɛra cogo min na kɛ n'a fɔra a ye ta o la kɛ aw kun bɛ yen wa maa ma sa maa ma foyi le 5 avril aw kun b'a kɛnɛ kan maa ma sa maa ma foyi wa bi le 5 juin maa ma sa maa ma foyi a ye nangarabaya dabila a ye nangarabaya dabila a ye nangarabaya dabila c'est pas idéologique ko kuma nangarabaya kumaw don mɔgɔ si ma sa wa mɔgɔ satɔla tɛ Diko b'a ka ko la Diko tile kelen ma mɔgɔ appelé k'a sa a ma deli ka kɛ wa kɛtɔla tɛ ne ko bɛɛ lajɛlen ma n bɛ Diko de kɔ wa Diko fɔ hali sini ŋɛnɛ n bɛ Diko kɔ n'o b'a yira mɔgɔ min na ko n tɛ Arasa fɛnɛ kɔ o y'o tigi ka problème y'a bolo ni Arasa yɛrɛ ko jɛnɛ tɛ n ko Arasa ka problème y'a yɛrɛ bolo yanga boni yan yanga girini yan yanga boni yan yanga dimini yan alole alola alole alola ni yekoy ni dekoy ni yekoy ni dekoy anko boli min bɛ kɛla jimado CDR sen tɛ a la ka da kunkelenna min bɛ an na n'an ni minnu bɛ ɲɔgɔn bolo n'u bɛ kunkelenna ni taabolo ni CDR yɛrɛ sigi cogo dɔn CDR yɛrɛ bangera ka bɔ kulu min kɔnɔ n'o ye sofa ye a y'a ka coup d'état kɔfɛ fɛn fɛn b'an suit a bɛ san 4 bɔ olu m'an wele u ko an b'a dɔn an kunkelenna ye mun ye nka diɲɛ don o don dɔ bɛ don tɔn na dɔ bɛ taa o caman fana b'i sigi o cikan min cayara ka fɔ dɔrɔn anw tɛ a la ka da dalilu kelen dimanche don maa minnu ye Peace FM lamɛn a wagati kɛra ka sɔrɔ n bɛ Afrika Bulu kan Cheikh Umar Sisoko kulu min ye weleli kɛ ka bɔ u tɔgɔ la a ko bɔli kun ye mun ye ko président ka wala sɛmɛ cour constitutionnelle ko ka walan sɛmɛ assemblée ka walan sɛmɛ haute cour de justice ka walan sɛmɛ conseil économique ka walan sɛmɛ haut conseil des collectivités ka walan sɛmɛ cour suprême institution seegin a bɛɛ ka ci constitution min bɛ yen ka fara kura ka sɛbɛn a yɛrɛ b'a fɔ komi Musa Tarawele ta kɛra kɔfɛ cogo min ATT ta kɛra cogo min donc c'est la 4e république. Cheikh Umar Sisoko y'a bɛɛ expliqué bamanankan na a kumakan b'an bolo n'an kuma don bɛ na ko cour constitutionnelle o ka ci assemblée o ka ci président o ka ci haute cour de justice o ka ci conseil économique social o ka ci haut conseil de collectivité territoriale o ka ci cour suprême ka ci les 8 institutions ka bɛɛ ka renverser ko transition kura bɛ sigi ka constitution kura sɛbɛn o kɔrɔ ye mun ye bɛɛ b'o dɔn o de tun bɛ ATT an natɔ da transition CTSP 92 o de kɛra a y'a nana n'o fana kumakan de ye o de kɛra o wolola mun na bɛɛ b'o dɔn anw kunkelenna o n'o tɛ bɛn o de kama minnu ma se k'an sɔrɔ minnu kɛra kura ye ka don CDR kɔnɔ kunkelenna filɛ nin ye a banna Imam Diko bonya b'an yɔrɔ an bonya b'a yɔrɔ kuma la an bɛ dan ye on souffle la musique on revient ni marasa
masa yɛrɛ dɛmɛ i bi sa de n'i bɔra video mania la i t'i respecter tugun caman yɛrɛ bɛ kule la n bɛ sa respect kɔ n bɛ respect kɔ aw ma respect ko fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma aw ma respect kunkolo faamu aw ma CDR kunkolo faamu aw ma CDR dɔn aw y'a faamu fo saya mais nin wagati o de b'a kɛra o don bɛ ka yɛlɛ n ko tubabu ko c'est dans l'épreuve que tu reconnais la vraie valeur de l'homme. C'est fini aw bɛ bon courage aw ka combat kɛ c'est fini a combat y'a ta a tɛ ne ye video la tuguni nin ne ka video da ye parce que ne t'aw ka foyi la tuguni ne t'aw ka foyi la non foyi ne t'aw ka foyi la tuguni ne jɛra aw ka fɛn bɛɛ kɔ n t'aw ka foyi la tuguni parce que aw ti mɔgɔ ye aw ti mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye aw ti hɔrɔn aw ti silamɛ aw ti ladiri ye aw ti mɔgɔ ɲɛnama ye aw tɛ mɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn ye ne t'aw ka foyi la tuguni foyi wa nin video in t'a effacer dɛ nin video in t'a effacer fo ka dugukolo minɛ parce que là j'arrête ce combat là avec vous aujourd'hui n'aw bɛ min kɛ a y'a kɛ n'aw bɛ Mali jɔ a y'a jɔ n'a b'a ci a y'a ci a pa faga tɛ se ne ma n'i b'i kɔlɔsi on a que 1 de 3 minutes mais mun na plaisir ka yafa ma e tɛ la ne don ne ɲagati min bɛ bi u ka bin kan ka nin yɔrɔ fɔ Izo an ka bisigi yɛrɛ sa ko coup d'état a ka kɛ k'a bɛ se k'an kisi bi Mali kɔnɔ mais i b'a dɔn ko en 1994 je crois CEDEAO il y a texte dɔ ta n'a bɛ fɔ ma ko texte additif de gouvernance hali n t'a kalan bɛɛ ka taa ɲini Alpha Umaru Konare était le président du Mali u y'a sɛbɛn a kɔnɔ don ko CEDEAO jamana bɛɛ jamana o jamana ɲɛmɔgɔ mana ta cogoya la cogoya min tɛ kalafili ye o jamana sen bɛ bɔ bɛɛ t'u la bɛɛ b'i datigɛ o la ni ɲɛmɔgɔ min taara kalafili la n'o bɔra yen ka sɔrɔ a ka wagati ma se ni cogoya min tɛ kalafili ye o jamana bɛɛ b'i datigɛ o la kelen bɛ to a dama na toute interruption toute rupture illégale donne lieu automatiquement à la suspension du pays et à l'embargo a wagati u taara nkalon tigɛ Sumayila u taara fɔ ko ka embargo kɛ Mali kan c'est un texte qui a été adopté au moment où Alpha Umaru Konate était le président jamana fɔlɔ min y'a sɔsɔ ni sariya fɔlɔ in labɛnna o kɛra Niger de Bare Maïna Sall bibi in na Ala k'an kisi Ala kana cɛ jɛya IBK ka taga institution bɛɛ ka ci assemblée ka ci cour constitutionnelle ka ci cour suprême ka ci nin bɛɛ ka ci automatiquement texte bɛ appliqué mɔgɔ tɛ bɔ Mali kɔnɔ ka don yɔrɔ la mɔgɔ tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka don Mali kɔnɔ komi an y'a tile mun kɛra Izo e bɛ mun de dun Mali kɔnɔ tile kɔnɔ e bɛ fɛn hakɛ min dun tile kɔnɔ Mali kɔnɔ joli de bɛ dilan yan an bɛ sukaro min dun a bɛ bɔ min essence bɛ bɔ min hali courant bɛ bɔ Côte d'Ivoire fini min banna a bɛ bɔ min fura min n'an b'a ta a bɛ bɔ min imagine que Mali ka bila o kɔnɔ i hakili b'a yata la a ye coup d'état déclaré la 4h du matin sɔgɔmada fɛ essence tun bɛ a 700 francs wula fɛ essence kɛra 3000 francs 2000 francs carburant essence demi kɛra 1000 francs 1000 francs o ma dogo mɔgɔ la tile kelen i hakili b'a la bon moi je me pose la question n'i bɛ ka taara bi CEDEAO texte ka appliqué Union africaine texte ka appliqué essence ka tigɛ fura ka tigɛ a bɛ bɔ min n bɛ kuma bila Makenzi o ye Afrique dɔrɔn ye dɛ Union européenne texte Malien minnu bɛ kana mɛ u bɛ États-Unis bɛɛ ka Google dayɛlɛ Union européenne texte ko Union européenne ni jamana si tɛ baara kɛ jamana min ɲɛmɔgɔw ma ta ni kalafili ye wa ni jamana min ɲɛmɔgɔw taara cogo la cogoya min tɛ kalafili ye toute autorité non élue démocratiquement ou issue d'un coup d'état au pays automatiquement est exclu de la coopération avec l'Union européenne. N'o kɛra hali barika ni France b'a rappelé. Union européenne ka jamana fɛn bɛ MINUSMA kɔnɔ Allemagne, Suède ni bɛɛ bɛ sigi. Jɔn bɛ Yaga Gali lajɔ o don? Jɔn bɛ Kufa lajɔ? Au moment où d'ailleurs ko a ma ko fɛn tɛ yan. États-Unis olu ka texte bɛ ten ne ni Bube ye ɲɔgɔn sɔrɔ États-Unis en mois de mars. Bɛɛ ka taa Google kan Bube ko n taara VOA de y'a interviewé. A contraire États-Unis ka taa américains deli depuis coup d'état min kɛra a y'a fɛ ni américains ye coopération militaire jɔ fo bi parce que olu ka sariya la ni coup d'état kɛra dɔrɔn États-Unis tɛ coopération kɛ bilen. Bon en cas de rupture de légalité ne k'u ma de mun solution de bɛ ninnu bolo bi ka fura ni furako gɛlɛya nana mun solution bɛ yen ni carburant nana mun solution bɛ yen mun solution bɛ yen ka armée Europe jɔyɔrɔ ba ka MINUSMA jɔyɔrɔ fa
ka barkan jɔyɔrɔ fa ka carburant jɔyɔrɔ fa mun fura de mun de usine bɛ yen n'o bɛ fura dilan mun de fɛɛrɛ bɛ yen n'o bɛ to essence tɛ tigɛ courant kana tigɛ n'i ye courant bɛ ka tigɛ heure damadɔ an bɛ ka bana mun de fura bɛ yen n'o b'a to baloko tɛ dɛsɛ tɛ ka an na moi c'est tout cela c'est tout cela que je me pose c'est pourquoi je dis hali n'o y'a sɔrɔ coup d'état ye solution ye a bɛ wolo mun na n'a bɛ ka kɛ jamanadenw kama a kɔlɔlɔ de ka bon ou bien a nafa a kɔlɔlɔ de kɔni ka bon donc bamananw ko ni jamana de ni bamananw ko la fin de tubabu ko la fin détermine les moyens laɲini o de bɛ latigɛ sabati ni laɲini ye jamanadenw ka lafiya ye i bɛ fɛɛrɛ min ta i bɛ miiri fɛɛrɛ in est ce que a bɛ na wolo ka jamanadenw bɔ dingɛ kɔnɔ wa ou bien a bɛ dɔ fara u kan o question de bɛ poser donc CDR ka kun kelen n'a ye mais c'est pour ça que je dis a ko ka ɲi ni ko in kɔnɔ anw yɛrɛ y'a dɔn kosɛbɛ caman yɛrɛ bɛ kule la n bɛ se arrangement kɔ n bɛ arrangement kɔ aw ma arrangement bɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma aw ma arrangement kunkolo faamu aw ma CDR kunkolo faamu aw ma CDR dɔn anw y'a faamu fo saya mais nin wagati o de b'a kɛra o don bɛ ka yɛlɛ n ko tubabu ko c'est dans l'épreuve que tu reconnais la vraie valeur de l'homme